Halo, salam jumpa. Anda kembali menyimak Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita dari Asia. Dalam program kali ini, Malaysia kini segera mencetak koran sendiri. Prostitusi dijalankan oleh anak di bawah umur. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, your window on Asia. Pengadilan Banding Malaysia menyatakan situs berita Malaysia kini berhak untuk menerbitkan media cetak mereka. Putusan ini memperkuat putusan pengadilan tinggi yang digugat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pada 2010, Malaysia kini mengajukan izin publikasi dan penerbitan, tapi ditolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Laporannya bersama Faizal Mohtar dari Kuala Lumpur. Pada 2010, Kementerian Dalam Negeri Malaysia menolak permohonan Malaysia kini untuk mencetak 40.000 eksemplar surat kabar. Rencananya, koran harian itu akan dijual di Malaysia dan seputar ibu kota Kuala Lumpur. 2 tahun kemudian, situs berita ini mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Pengadilan memutuskan kalau penolakan Kementerian Dalam Negeri itu tidak benar dan tidak masuk akal. Ini juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi federal. Malaysia kini won. The judge ruled that the decision not to give Malaysia kini a newspaper permit was illegal. It was also irrational. All the reasons he gave, he said, were irrational, and also it was unfair. It was in breach of natural justice because the minister gave, when he gave the decision, he didn't give any grounds or any reasons. Situs berita Malaysia kini dimulai 13 tahun lalu. Situs ini mencatat banyak perselisihan dengan pemerintah dalam berbagai kesempatan dan mereka dianggap sebagai media pro-oposisi. Awal tahun ini, seorang jurnalis Malaysia kini ditekan seorang menteri dan dianggap memutarbalikan fakta. Departemen TV Malaysia kini juga dilarang meliput saat kandidat koalisi pemilu diumumkan. This is what happens when you try to find out the truth. You get escorted out by security. Malaysia kini dianggap pro-oposisi. Menurut mereka, ini dilakukan lantaran media arus utama di sana hanya memberi ruang yang sedikit untuk suara oposisi dan kritik bagi pemerintah. Namun di pemilu terkini, Ketua Menteri Mukhriz Mahathir dari negara bagian Kedah menyoroti pentingnya pengaruh media alternatif. Who says that the mainstream media holds sway over the minds of the electorates, because the alternative media also can influence. I think if it was as simple as just having the mainstream media to win elections, then we wouldn't have lost so many states and lost our 2/3 majority in parliament. Dia bahkan mengungkapkan media utama kerap menentang keputusan pemerintah. Sometimes when you read stuff that comes out of mainstream media, it can be very critical about the government as well. So I wouldn't put our hopes on that too much. Keputusan pengadilan membuat masyarakat percaya kalau kontrol pemerintah atas media cetak dan elektronik makin longgar. Dan ini tidak menutup kemungkinan media online juga akan melayangkan gugatan. This decision is not just limited to in terms of Malaysia kini and its future in publishing. It also allows others to apply for permits and publishing permits and to start publishing a newspaper. So, this is a very interesting decision, not just for Malaysia kini, but for the whole country and for the press in general. Direktur Utama dari Malaysia kini, Premes Kandran, yakin keputusan bersejarah ini bakal membawa perubahan bagi media di nasional maupun internasional. The judge, the High Court judge and now the Court of Appeal has reinforced this position that the freedom of expression is just not limited to speaking up, but also to the freedom of press. That press freedom is essentially part of freedom of expression. So now this can be applied in Malaysia and in other Commonwealth countries such as Singapore, which in fact still follow the British law. So it's indeed a landmark decision by the Court of Appeal to uphold the High Court decision. And we look forward to a more free press environment in Malaysia. Putusan pengadilan juga memungkinkan situs berita untuk mendapatkan izin mencetak koran. Tapi itu hanya jika pemerintah tidak mengajukan banding atas putusan ini ke pengadilan federal
yang adalah pengadilan tertinggi di negara itu. And in this age where there's so much of new media, why not allow more press freedom? We believe that that's good for democracy. That with a freer press, the country can move forward into a more democratic environment, a more fair environment. Malaysia kini masih mendiskusikan tentang langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan izin percetakan mereka. Untuk Asia Calling, laporan ini disusun oleh Faizal Mohtar.